अरे देख रे भाई भौणी दिटा गाजर चाष करते गाजर खाइबा वाला अरे अनेक कौन उपाड़ी पकाओ सबू ताको गाजर खाइबा आशा को धूली सात करदबा ए बगा ए बिलु सब फसल को खिन पिन कर दियो आ गाजर भी नहीं कि पड़ेगा चलो लागे पड़ो मु जाउची आगो किछि गाजर खाई दिए जमा व्यस्त हो ना तांकु एथरा भलो करी पानी दबा अरे तोर टिके भी भद्राई नहीं छेंक जदि लागुची मुहरे हाथ देकी नहले मुहा बोले छेकुनु मो ऊपर काई छेकुछु अरे बेलो अरे देखले मो पाटी रे खंखार बसी गेला रे हो भद्र मौसा कहि दे उठा परकु बुद्धि न आसई घरकु हम तम मुहरे छिंकी देले तुमे मुह न दई मुंडटा को छाटी दउछ एइटा कोन तमार भद्र पुनिया अरे बागा अरे तते ठंडा हला कोन पे कानरू नाकरू आखिरू पानी खाली गळी पडु अरे मते भारी ठंडा काली से टुआ टुई को फसल नष्ट करिया बेले अनरगळ वर्षा रे भिजी गली ठंडा धरी पिला उठी जाउची बिल्लू गलु मो भाई औषध आनिबो औषध पर खाइबो आगो निया जाली से कासके हे गलु भलो आराम लागिबो ए बिल्लू जा पुले सुखिला काठाणी निया करी मते सेकी दे सेकिबा को कहिले तम नाकरो गळुची बोली तो नाक आगो सेकी देली मुह काई की पड़ीबी अरे चतुर सेका केमिति दिया हुए जानिनु से जनदा काठ नै ता नाकेर सीधा मार देलु ताको पूरा सुफनगा कर देलु रे एटा गाजी ए नियारे पड़ी चटनी करी खाइबी मारी गली मामू ओदासी जा ही गली छाड़ी दियो मते ओ पाखरे भलो आयुर्वेदिक औषध रखिची गोटे पानरे ठंडार बम्बा हम देह छाड़ी पळेइबो ए रखिची जदी आगुर देलु काई की जाई की जल्दी आने हो हो जाउची महू ओदा तुलसी पत्र नै आसीबी तीनटी जिनिस को मिसाई देले ठंडा ज्वर काश पाई संजीवनी बुटी परे काम दबाऊ पहुंची गली मामू को सिना मिछ कई पळै आसिली एले मो पाखर तो किछि नाही तीनटा जिनिस जोगाड़ करबा को ही पड़िबो न हले सत्तरे मामू मते चटणी करि दबो अरे बाबा 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 गोटे जिनिस तो मिली गला ओता गछ उपाड़िला ओता मिलिबो तुलसी गछ तो बण सारा उठितिबो आगो महू पिणारु महू काढी पत्र ठेला रे जाउची रखि देबी
ବିଲୁଆ ତତେ କଣ ଅଜ୍ଞା ବାତ ରୋଗ ଧରିଛି କି? ତଳେ ଏମିତି ଘଷି ହେଇକି ଗଲୁ ଛଡଉଛୁ ଯେ? ନାଇଲୋ ଟୁଇ, ମତେ ମହୁମାଛି ଦଳ ବିନ୍ଧି ପକେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହରେ କଣ ଟିକେ ମଲମ ଲଗେଇ ଦିଅ ରେ। ଆଚ୍ଛା, ମହୁ ଫେଣା ପାଖକୁ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ନାଇଁ? ଯେମିତି ଚୋରି କଲୁ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଲୁ। ଏବେ ଯା, ଆମେ ତତେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନୁ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ଚୋରି କରୁନଥିଲି। ମହୁ ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ତ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାଘ ମାମୁକୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଧରିଛି। ମହୁ, ଅଦା ରସ, ତୁଳସୀ ରସ ନେଲେ ମାମୁକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ବାଘ ମାମୁ ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ଆମ ଘରେ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମଠୁ ନେଇ ଯା, ତୋ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ହଉ, ଯଦି ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆଣି ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ମାମୁକୁ ନେଇକି ଦେବି। ନାନୀ, ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ବିଲୁଆକୁ ମିଛ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ଆରେ ଟୁଆ, ତୁ ଜମା ବୋକା ଭଳିଆ ହୋନା। ଆମକୁ ଭଲ ସୁଯୋଗଟେ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଆମ ଗାଜର ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପାନି ଦବା। ଛେଳି ମୁତରେ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶେଇ ମହୁ କହିକି ଦବା, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଛେଳି ଲେଣ୍ଡରେ ଅଦା ରସ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟି ମିଶେଇ ତୁଳସୀ ରସ କହିକି ଦବା। ବଢିଆ ମଜା ହବ। ଶୁଣୁ, ନାକରେ ବି 2 ପାନ ପକେଇ ଦବାକୁ କହିଦବା। ଛିଙ୍କି ଛିଙ୍କି ସେମାନେ ବେଦମ ହେଇଯିବେ। ଶୁଣୁ ବିଲୁଆ, ବାଘ ଦେହରୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ତତେ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବି ଡେଇଁବ। 3 ଜଣ ମିଶି ଏଇଥିରୁ ପାନେ ପାନେ ପିଇଦବ। ଆଉ ହଁ, ନାକରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଦବ। ଦେହ ତ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଅଛି ଅଛି। ହଇଆ ମଉସା, ତୁମକୁ ମାମୁଙ୍କ ରୋଗ ଡେଇଁ ପଡିଲା ନା କଣ? ତୁମେ ଛିକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ଆସ, 3 ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଔଷଧକୁ ପାନେ ପାନେ ଖାଇଦବା, ଆଉ ନାକରେ ପକେଇଦବା। ମରିଗଲି ନା ବୋଉ। ରୋଗଟା କମିବ କଣ, ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏ ବିଲୁ, ତୁ କଣ ଆଣିଛୁ ବେ? ଆରେ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଯିବ ରେ ମୋର। अरे अरे तू आयुर्वेदिक आनी ना आयुर् नाशक मेडिसिन आनी अरे काठू आनी किए तो ମଉସା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଗୁଡାକ କଣ। ମହୁମାଛି ବିନ୍ଧି ଦେହ ସାରା ଆପୁ ଭଳେଇ ଦେଲେ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2ଟା ମତେ ଦୟା ଦେଖେଇକି ବାହାନା କରି ମହୁ, ଅଦା, ତୁଳସୀ ରସ କହି ବୋତଲ ଦେଇଦେଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେମାନେ ତୁଳସୀ ରସ ନାଁରେ ଲଙ୍କା ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇ ଆସିବୁ। मारिदेलु रे हमको ओ हेलो मो नाक मो पाटी छाती पेट पुड़ी चली गला कासी कासी मो पेटरू नाड़ा उठी ए पाटीरा कोन मुत्रिया मुत्रिया गदा होच कि रे। छी बिलुआ, आउ तते रक्षा नाही। मते क्षमा कर दियो मामू, मते क्षमा कर दियो मौसा। मते जमा भी मारनी। समस्त पाटीरे हाथ पुरे के बांती कर दवा। चलो आउ झरना पानी रे बुड़ी पेटे पेटे पानी पी दबा। आ पोरे मिसी से भाई भौणी के पाने दबा। अरे बागा अरे ताकू छाड़ अरे ये तो ओला बिलुआटा एथर जहा करबा आमे करबा। अच्छे ए बिलु ए कुंबा हौ चलो जल्दी झरना कुळकु।